Nandito yung side eh. Importante sa kanila yung side. Now it's over for them. Yanin muna yan, yanin muna. Nantay ko yung guard dito. Alis muna kayo dyan, men. Oo. Copy. Dito yung side oh yung kwan, kasama niya ang guard pre. Recon ko, yan Let me detect. Target located. Dito yung isa, oh. Enemy located. Dito yung isa. Ay gago, Ano naka-thermal muna, to men? pre. Ayaan nyo nga ni, ayaan nyo. Huwag nyo barilin. Huwag nyo nga ni barilin. Ayaan Hindi nyo. ko na binabaril. Nag-itik lang naman ako. Releasing dragonflies. Dragonflies are fighting. Wipe out din. Okay, good shit. Hindi makita eh, Wow. baba. Hey, come and Ano check yung this out. giga Andito na yung isa. Nice one. Andito yung isa. Dragonfly 3. Gagi, ba't ka na-slip dito pre? Dito ko na makita. Nice one. Watching. Releasing dragonflies. This one back Patay to ka. punch. Parking. Alis na dyan. Punta na kayo dito. No secrets under my arrow. Enemies right there. Ayun, ayun, ayun. Meron pa dyan. Isa. Oo, meron pa. Nakadapa, nakadapa. Punta na kayo dito. Gago, pistol nga. Alis na, alis na, alis na. Mga bitsen. Kung bot ba to? Ito. Di ko na lang scan dito sa likod. Wait lang. Yan nyo, yan nyo, yan nyo. Pupunta yan dito eh. Lo. Ay gago. Putak na yan. Eh! Tagal mag... Wato ng granada. Sige lang, sige lang. Kalma lang. Time. Magrarush yung isa. Yan, yan. Time mo. Sige din. Down sa edge, down sa edge. Dragonflies on the way. Oo, kita ko. Crank it up to 11. Nice one din. Okay, nice. Up mo siya din, up mo siya din. Wipe. Pumaldo rin.